Selamat siang, saudara-saudara seperjuangan. Ya, berjumpa kembali dengan para angler tugas rumah tangga. Yo, angler kecut, Kapten Toro. Hasilnya ya bos ya. Aduh bos, soro. Yo, tapi ya nggak apa-apa lah yo, isin gak isin yo. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12 bos yo. Cilik-cilik bos yo. Kokoin, ya apa kabar ha? Iwak sampean pedot-pedot noto ae. Iki lho iwakeku. Oke bos, mari ini bayaran ya bos ya. Salam strike.